ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, дӯстони гиромӣ, хоҳарону модарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ба канали мо боз подписчикони нав омаданд. Ҳамаи шумоёнро низ хушомадед мегӯям ва аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам, ки канали моро дастгирӣ мекунед, влогҳои моро тамошо мекунед ва шахсоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед, зангӯларо пахш кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстон, субҳи ман чун ҳар вақта бо тайёр кардани субҳона ба кӯдакон сар мешавад. соати 5:30 ман каша тайёр кардам, бутерброд тайёр кардам барои кӯдакон. бутерброд бо шпрот, тарзи тайёр карданашро навор кардам. кашаи мо тайёр шуд дӯстон. Акнун чой дам мекунам бо лимон, смородина ва облепиха. дӯстони азиз, то тайёр кардани бутерброд бо шумоён суҳбат мекунем ва якчанд саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. дар комментария як савол буд, ки духтарони ман ба кадом миллат ба шавҳар мебароянд. албатта ман орзуву ният дорам, ки духтарони русам ба мусулмон ба шавҳар мебароянд ва аз ҳамин хотир ман ба фарзандонам тарбияи тоҷикона дода истодам, яъне урфу одати тоҷиконро омӯзонда истодам. ана ҳамин хел дӯстони азиз, бисёртар ҳамин саволро медиҳед. ана ба саволатон ҷавоб додам. акнун дӯстони азиз, нақшаҳои имрӯзаи ман: дар берун оши палов мепазем ҳамроҳи кӯдакон якҷоя ва баъд ман ба балница меравам барои як хешамонро хабаргирӣ ва влогамро давом медиҳам. марҳамат, бо мо бошед. آن آهوی مشکین و خودتن باز رسان و خودتن باز رسان یا رب. آن آهوی مشکین و خودتن باز رسان و خودتن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان و چمن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان و چمن باز رسان. نسیم بنواز دل آزرده ما را به نسیم بنواز. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان.
وطنش دیده ای حافظ یارد آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارد و مرادش زی غریبی به وطن باز رسان و وطن باز رسان و مرادش زی غریبی به وطن باز رسان و وطن باز رسان. دوستانی عزیز، انا در اینجا آش ما تیار شد. با ما اشتهای تام به شما یان نیست اگر در سری دسترخوان باشد. دوستان، انا در اینجا سوپ با تفتیل پختم. چه خیلی که گفته بودم به بلنیسه می رویم. کودکان رو با مادرم میمونم و در آنجا نیز نوار میکنم. مرحمت با ما باشد. خدمت نیست، نقشی خدمت نیست. همراه من اکنون غیر از علمت نیست. در راه وجودم نقشی خدمت نیست، نقشی خدمت نیست. بازو که دلی از هجر تو خون است،
غمی تو میکندم پیر بماندم من تنی تنها در این وای رانه دلگیر بماندم من تنی تنها در این وای رانه دلگیر عزیزی من نمیایی بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر дӯстони азиз, дар шаҳри Орск магазини навк шудан Мега Рай ном дорад. Бисёр нархаш арзон аст. Шахсоне ки дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунанд, ҳатман ба ин магазин дароед. Бисёр чизҳои лозимӣ барои рӯзгор аст. Бо нархи арзон метавонед дастрас кунед. Ана ин хел сковородка, жаровняҳои аз фирмаи Кукмара, турецкий фирма, бо нархи арзон аст. چی شد زمان که تاجیکان به تاجیکان تیغ میکشیم چو دشمنان چی شد زمان چی شد زمان که این مکانی اصلی تاجیکان ز دستی خودی تاجیکان گردید مانند گلستان چی شد زمان چی شد زمان که اسکران و افسران عالمان و شاعران و حافظان ز عالم می روند جوان مثل کرامت الله قربان بیدار شوید ای آدمان ای آدمان مسلمان اگر چنین رود زمان بین زمین و آسمان ز تاجیکان تاجدار نمیماند نام و نشان یکی از امید، یکی از کلاه، یکی از قربان، یکی از خوجند، لیک فرق چیست در میان؟ یکمش ما همه انسان، دویمش ما همه تاجیک باز مسلمان، گه میزنیم با یک زبان، هیچ فرق نیست و در میان. سپس چرا در بین ما پیدا شدن محل چیان؟
дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. Ташаккури зиёд ки бо мо будед. ҳамеша дар паноҳи худованд бошед.